Welcome to Fantasy Stories. एक दूर दराज सल्तनत में नूर महल नाम का एक अजीम किला था, जहां शहजादी महानूर अपने वालिदैन के साथ रहती थी। महानूर सिर्फ हुस्न में ही नहीं, बल्कि दिल की नरमी और अक्ल की पुख्तगी में भी सबसे मुनफरिद थी। वो अक्सर महल की ऊंची फसील से बाहर के मैदानों को देखा करती और सोचती कि महल की दीवारों के पार की दुनिया कैसी होगी। सब लोग उसे आइंदा मलिका कहते थे, मगर उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसे वो किसी से कह ना पाती। वो चाहती थी कि कोई उसे उसके लिबास या ताज की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल की वजह से चाहे। इसी सल्तनत के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एहसान नाम का एक नौजवान रहता था। वो लकड़ी पर नक्श बनाने का हुनर जानता था। उसके हाथों में ऐसी सफाई थी कि सूखी लकड़ी भी उसके लम्स से जीती जागती महसूस होने लगती। गांव के लोग उसकी तारीफ करते, मगर एहसान के ख्वाब गांव से बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन उसका बनाया हुआ फन पूरे मुल्क में पहचाना जाए, मगर गुर्बत और जिम्मेदारियों ने उसकी राह हमेशा मुश्किल बनाए रखी। एक दिन शाही ऐलान हुआ कि बहार के जश्न के मौके पर महल के बागात आम लोगों के लिए खोले जाएंगे और सल्तनत के बेहतरीन हुनरमंद अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। एहसान ने भी हिम्मत की और अपने हाथ से तराशी हुई एक खूबसूरत लकड़ी की चांदनी कश्ती बनाकर महल जाने का फैसला किया। जब वो जश्न के दिन महल पहुंचा तो हर तरफ रोशनी, रंग, खुशबू और मौसीकी का समा था। शहजादी महानूर भी सादा लिबास में बाग में घूम रही थी, क्योंकि वो लोगों को करीब से देखना चाहती थी। एहसान की बनाई हुई कश्ती के गिर्द लोगों का हुजूम था, मगर एहसान की नजर अचानक एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो आम लिबास में होने के बावजूद सबसे अलग लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और लहजे में ऐसी नरमी थी जैसे किसी खामोश झील पर चांदनी उतर आई हो। वो महानूर थी, मगर एहसान उसे एक आम लड़की समझा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपको ये कश्ती पसंद आई? महानूर ने कश्ती को हाथ में लेकर देखा और कहा, ये सिर्फ लकड़ी नहीं लगती, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने अपने दिल का एक हिस्सा तराश कर इसमें रख दिया हो। एहसान की बनाई हुई कश्ती के गिर्द लोगों का हजूम था, मगर एहसान की नजर अचानक एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो आम लिबास में होने के बावजूद सबसे अलग लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और लहजे में ऐसी नरमी थी जैसे किसी खामोश झील पर चांदनी उतर आई हो। वो महानूर थी, मगर एहसान उसे एक आम लड़की समझा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपको ये कश्ती पसंद आई? महानूर ने कश्ती को हाथ में लेकर देखा और कहा, ये सिर्फ लकड़ी नहीं लगती, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने अपने दिल का एक हिस्सा तराश कर इसमें रख दिया हो। एहसान ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसके फन को वाकई समझा है। दोनों बाग के एक कोने में चलते गए और बातें करने लगी। महानूर ने पहली बार किसी ऐसे इंसान से गुफ्तगू की थी जो उससे बेखौफ होकर बात कर रहा था। एहसान ने अपने गांव की बातें सुनाई, बारिश की मिट्टी की खुशबू, खेतों की खामोशी और अपनी माँ के हाथ की रोटी का जिक्र किया। महानूर हैरत से सुनती रही, क्योंकि महल की शान में पलने के बावजूद वो जिंदगी की इन सादा खुशियों से महरूम थी। एक शाम सूरज ढल रहा था और बाग के तालाब पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी। महानूर ने एहसान से पूछा, अगर तुम्हें कभी मालूम हो कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो, तो क्या तुम बदल जाओगे? एहसान ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, इंसान का असल चेहरा उसके दिल में होता है। नाम और लिबास तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। अगर तुम सच्ची हो तो मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर महानूर की आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके मनसब से ज्यादा उसकी जात को अहमियत दी थी। मगर मोहब्बत की राहें कब आसान होती हैं। एक दिन वजीर आजम के बेटे जरियाब ने महानूर को बाग में एहसान के साथ देख लिया। जरियाब खुद शहजादी से शादी का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि वो तख्त के करीब आना चाहता था। उसने फौरन बादशाह को खबर दी कि शहजादी एक आम नौजवान से मिलती है। बादशाह सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने महानूर को महल के अंदर महदूद कर दिया और एहसान को हुक्म भेजा कि वो आइंदा कभी महल के करीब ना आए। एहसान पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसे तब मालूम हुआ कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि सल्तनत की शहजादी है। उसके दिल में दुख भी था और हैरत भी, मगर सबसे ज्यादा खौफ ये था कि कहीं महानूर ये ना समझे कि वो उसकी हकीकत जानने के बाद पीछे हट जाएगा। दूसरी तरफ महानूर अपने कमरे की तन्हाई में पहली बार कैद महसूस कर रही थी। उसे ताज बोझ लगने लगा और महल की दीवारें जिंदान। चंद दिन बाद सल्तनत में शदीद तूफान आया।
بارش نے دریا کا رخ بدل دیا اور گاؤں کی طرف پانی بڑھنے لگا۔ لوگوں نے محل میں مدد کی فریاد کی، مگر دربار اس وقت شہزادی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ زریاب نے مشورہ دیا کہ پہلے شاہی تقریب مکمل کی جائے، پھر رعایا کی مدد ہوگی۔ یہ سن کر مہانور کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ جو تاج اپنی رعایا کے آنسو نہ دیکھ سکی، وہ عزت نہیں بوجھ ہوتا ہے۔ مگر بادشاہ تذبذب میں تھی۔ اسی دوران احسان نے گاؤں والوں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس نے لکڑی کے بڑے بڑے تختوں سے عارضی کشتیاں بنائیں، بچوں اور عورتوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا اور پھر محل کی طرف روانہ ہوا تاکہ مزید مدد مانگ سکے۔ جب وہ محل پہنچا تو بھیگا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمت زندہ تھی۔ اس نے دربار میں داخل ہو کر کہا، اگر آج رعایا ڈوب گئی تو کل اس سلطنت کی بنیادیں بھی کمزور ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے پہلی بار اس نوجوان کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف ایک عام ہنرمند سمجھتے تھے۔ احسان کے لہجے میں خوف نہیں، سچائی تھی، اور اس کی بات میں ذاتی غرض نہیں، صرف لوگوں کا درد تھا۔ مہانور بھی دربار میں آ گئی۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہی وہ انسان ہے جس نے مجھے سکھایا کہ اصل عظمت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ایک عام نوجوان اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری رعایا کو بچا سکتا ہے تو ہم شاہی لوگ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ بادشاہ کا دل بدل گیا۔ انہوں نے فوراً فوج اور امدادی سامان گاؤں کی طرف بھیجنے کا حکم دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد سینکڑوں جانیں بچا لی گئیں۔ لوگوں کی دعائیں محل تک پہنچیں اور ہر زبان پر احسان کا نام تھا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو بادشاہ نے احسان کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، تم نے آج ثابت کیا ہے کہ انسان کی بزرگی اس کے خون سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ اگر میری بیٹی نے تمہیں چنا ہے تو شاید اس نے مجھ سے پہلے سچ پہچان لیا تھا۔ یہ سن کر مہانور کی پلکوں پر خوشی کے آنسو لرزنے لگے۔ احسان نے سر جھکا کر کہا، مجھے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ مہانور کا ساتھ ہے۔ میں اسے کبھی تاج کی طرح نہیں بلکہ دعا کی طرح سنبھالوں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور محل میں پہلی بار ایسی خوشی پھیلی جس میں غرور نہیں، محبت کی روشنی تھی۔ کچھ عرصے بعد نور محل میں ایک سادہ مگر دلکش تقریب ہوئی۔ مہانور نے شاہی زیورات کے بجائے وہی لکڑی کی چھوٹی سی چاندنی کشتی اپنے پاس رکھی جو احسان نے پہلی ملاقات کے دن بنائی تھی۔ اس نے احسان سے کہا، اس کشتی میں تمہارا فن نہیں، تمہارا دل بستا ہے۔ احسان نے جواب دیا، اور میرے دل میں ہمیشہ تمہارا نام۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کی محبت کا رنگ کبھی مدھم نہ ہوا۔ مہانور ملکہ بنی مگر اس نے محل کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رکھے۔ احسان نے اپنے ہنر سے سلطنت میں ایسے مدرسے قائم کیے جہاں غریب بچے فن سیکھتے اور اپنے خوابوں کو شکل دیتے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ صرف شہزادی اور ایک ہنرمند کی محبت کی کہانی نہیں، بلکہ دو دلوں کی وہ داستان ہے جس نے ثابت کیا کہ سچی محبت رتبہ نہیں دیکھتی، سچائی دیکھتی ہے، محل نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے، اور جب دو سچے دل ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں تو قسمت بھی ان کے راستے بدل دیتی ہے۔